Kopi bosian tado sabat kaun sapatan sid kinoringan banal ko asamod di toko tumanahak pada hiza misisingila toko di tiboros daw sitid buk da kitab sitid buk da sekolah sabat kaun sapatan sino kinorohangan di mimot di marajal mengining miampai dahay na sasarap biano diti gumo kinorohanganku do tumabang patarang di tipi sisingilan di toko do sabat biano. Pumeso ibozon do gereja tapi na JB nunu habal. Kendasahan kumat kinoringan awantang On sapatan umuduvo igumazat do gereja tapi na robot nunu habal. Konsapatan sid kinoringan awantangi. Konsapatan umutolu igumazat da gereja itu pinenorsa nanu habal. Terima kasih Elda, ali-ali yang didina po konsapatan sid kinoringan. Konsapatan sid kinoringan kumapat igumazat da gereja itu pine Joseph nanu habal. Kendasahan di ngaran kinoringan awantangi. Konsapatan sid kinaringan tohulino igumazat da gereja itu pine Robit nanu habal. Konsapatan avantang sampai biano. Konsapatan ohega ko ginapa di toko tu nakosodia toko no dot misisingilo di tiboros da kinaringan dot sabat biana. Na menimpun di gamat toko misisingilo pakindemonku gumazat da gereja tapi na Joseph da mangobit di toko salam dot minta doa. Minta doa toko. O Tuhan za ikinaringan dahay itabantog o masamod ipentoron si sorga. Terima kasih Tuhan sebab dinonavano kayo di kaudo timpo dami sisingilo di boros nuditi sampai da polambos sid mongining kemot ditit siaran diti. Tuhan mindamaw ko sid hiza okoy dami sisingilo ti boros nuditi kau no'y mamuka di ginabo ang pikiran lahay o manunda lahay melalui di sundo no supaya rotizan lahay ito mo di pelajaran biano diti sampai ada patahay pelang si sokowe itong pinahay dahay di korongo diti tudukan no pelajaran sekolah sabat biano. Terima kasih Tuhan pinasodian ni malaikat no mitamong za masuk dahay. En sana itu Tuhan pakianovon dahay si Jusuvang di ngaran ni Yesus di minananggong za. Amen. Amen. Na dulung do pisisingilan di toko do sabat biano iretan dot ihukum o menuduk antawa nga ihukumot sigu ka. Na boros do kinaringan do kumeso do pisingilan di toko adapatan toko salam do kinembulitan onom boros do kumolimo jadi ti boros daw samaday no ituhan kinaringan di ko dot ensanan iginavo pentalangon no isamod dino sid gama masi gamaon di ko sumuhut ditit boros diti varot iso penuhuan kumadito ko tensanan dot manamod di kinaringan. Manamod di kinaringan akon ko bay tanga-tangay ginabo nga ensanan o ginabo. Igama dito ko manamod dino emot sid saralam do kaposisyon dito ko. Na itino boros do kinaringan do kumeso do pisingilaan dito ko. Engin ko bagu mimot silod Galatia tolu boros kubono padam iso nga okon ko basaon ko sokoway lot boros silo nga iharati di boros dino yad keti harati di boros dino sebab ko kiraay noong hukum Taurat nitahak tu kapasi antaw nga kasalamat andang ko kabanaran dino antad sid hukum Taurat.
Nah tapi netensanan, ang sumuhut diti boros di Paulus iti hukum Taurat diti o kabanaran. Na ang tamodon namanal agunsanan iti tajuk da boros diti pinupelo Paulus iti hukum diti varo kabanaran om popelo dit kasalaan. Yad ko ilot mimot to ko do soromin pinom pamadat iti na pahukum diti nga yad kilo soromin. Ang mimot to ko silad soromin nuno pelo silad buros dito ko nga emot dito ko. Ang varo dungit silad buros dito ko nga elaan dito ko. Nga amo makadapat ina soromin mangidu dina dungit sinad buros dito ko dina. Nga elaan dito ko. Na ino kumeso popelo di kasalaan. Kumudubo iti hukum na kinaringan diti menunda dito ko sidralan na kawasihan sampai korikot sid kasalamatan. Nanunui ka panalamat na itinaot pelajaran ataupun tudukan dokumotolu sid penimpunan diti ikasalamat ina na Tuhan Yesus. Yad kenilaan dito ko gam nakasangkap na patay Tuhan Yesus tu minanubos ti kasalan dito ko. Na sinsalam penimpunan diti varo apat o tudukan siti. Kumeso adapatan dito ko iti hukum papelo da kasalaan. Ong aranggal nairitan dito ko do kidusa. Nga amo makadapat mahugus di kasalaan dito ko. Kumaduvo iti hukum diti menunda dito ko sidralan dit otopot sampai korikot sid keselamatan atau keposisan. Na isait o buli manalamat, isait o buli mamasi dito ko, inano Tuhan Yesus. Kumapat, iti hukum om iti keselamatan si di Tuhan Yesus, a o buli popitang kisadon iti. Covidan na hukum, om covidan na kosipan si Tuhan Yesus. Na iti naretan do tudukan sid ulun do korsitian. Tapi netensanan adapatan dito ko iti penimpunan diti atalas no ko a obuli popitong kisadon iti hukum da kinaringan om ikosipan dito ko imongovit da keselamatan sid Tuhan Yesus. Na tumilembus da pelajaran atau tudukan diti pada hakon ku sid gumazad da gereja tepi na JB. Konsapatan kuma di wazoon engino kumoros dot kopihusian tadaw sabat kumatinsanan. Na sitid pisisingidan dot tadaw minggu inopot ulo daw nga asamod umurmosi kinaringan. Sid book dot kitab ulangan atau kinembulitan nompugot boros-boros atau ibahanda di kovyon no di Musa. Uma ditong sukod vago atau generasi baru ka di semua dia sumuvangsid tanah di nakabatos irino itana Kanaan. Iri penuhuan kumadioti di nomisti atalahas. Jadi biano itu pisingilan di toko diti popo ilo di toko nunui penuhuan diri. Na ikinoringan pinatahak di hukum daw kuma di tulun dot Israel dot patod o gama om amuengin dot olingan dioti. Mantad sid emot toko dot ikinoringan dino sigu dot anaru kolonuton ginavo atau panjang sabar kang imalazu. Sera menuduk okon ko insan no boroso nga asarok mengimbulit. Minomili ikinoringan di tongo nabi-nabi itong rasul-rasul om it gumama mad ko itong pastor dati benong biana no dot suhuon daw mengimbulit di hukum daw supaya amu olingan om iri sukod vago i generasi baru nga korongo yoti. Nasilad book ulangan atau kinambuliton
tolu na podam miso ayat sizam sampai podam tolu aku basaon ten sana ni anaru-naru ino nga imatandi ko nga ringkason ko inunoy sorita silo kada silo iri na po hukum Taurat ini po surat ikinoringan di Musa o perlu pingguli-gulian mamasasid umpug. Jadi irad po dino minanuhu Musa dot mamasasid umpug togumu dot ulun Israel o mirit ulun ni nakagahul dioti epat turu tahun misti basaon. Tujuan po daw nga orongaw ensana no amo olingan. Vaguno supaya korongo wirit tanganak poma otudukan yoti do rumosi do kinoringan. Nah nunu kaharati do rumosi do kinoringan. Norongo toko norit nabasait ayat afalan dirit ulangan konom ayat 5 nga timanku po pasalin sid bahasa dit ohortizanku. Kasih dayat sama day no ikinoringan miampai iseso ginavo, iseso penghitungan, iseso kakansangan nuka. Harati akon korumosi da mogidu atau sumusut nga mozo di hoturan daw menghormat do kinoringan. Iri tujuan diri ayat. Etung-itung ko irad dati ko it ama do tanganak. Sera mongira itama do potolunung ni tanak daw mositi vozoon it boroson daw tuong amu edan naman tad di tanak dot amu oziyama daw ang amu orongo amu nukeri amu vozoon edan di tanak dot iri modohing daw asamod jadi isi daw nga mongohorumat dit modohing amu no sumolimpangan manjadi emot toko dot ikinoringan banda manal ko apa pagot gama menuhu di toko dot mozo di hoturan daw atau hukum daw. Jadi irad podino miampai samo dom rosi ong amu sumuhut okon ke rumosiad ke rumosidot waro rogon atau waro tasu. Inoy ngamin somok kumasid kinoringan to mga hormat toko daw. Min somok toko daw mozo di hoturan sabab asamod toko daw irad ko iri samod di kinoringan ni tahak daw kumasid itoko. Jadi ilelo na temot ko ditit pisingilan toko dit tadaw daw minggu konsapatan. Ang mengira toko datang anak antaw nga menuduk toko amu ada patong insan no bay pingguli-gulian nom kosuwang gisid penghitungan dia te na yad no dino it hukum do kinaringan dapat di toko mga harati ang insan toko no barajalo mesti dat o pingguli-gulian ipamasid pialatan di tongo bansa dit Israel di laid nga andang yad kena it gama di kinaringan menuduk si dia te pingguli-gulian mamasa mga harati hukum sampai dot elaan pagamaon sid ka posisyon. Na tulukan do sumusuhut iti pakinemon ki gumasad de gereja ito pinairobot dot Columbus. Terima kasih di Elder Ronald. Selamat sasara pom konsapatan kavi kembali Sokoviai. Na sumusuhut di pelajaran toko dot kemuduan iti inono it hukum magkavasihan sid bansa dat Israel. Na ikinoringan banal ko apa-apa gigama daw do papel do it hukum sid bangsa dat Israel dino supaya it bangsa dat Israel o pihot akan sang yoti sid kinoringan. Na sid pelajaran kemuduan iti isovagu o pinopel do ditoko kanangan ko it hukum. Songira imusa no purimanan daw dat ina pasukod daw nga oruhay no do yosido no matay amuno mido ko vaza yosido sid Israel
kuma sid pemugunan dokanan dino banal ko humongko biginavo di Musa sampai kemot di kebuatan di bangsa dat Israel dit obing ratu sid kinoringan. Nah sid hal itu topinai i Musa minang agama ataupun minangintahan sidongo bangsa Israel supaya dot walaupun dot asono sino yosido nga perlu yoti dot opihot sid kinoringan. Iriogi sebagai dot iso persediaan di Musa diti sinuhu di Musa it bangsa dot Lewi diti mongovit di tabut perjanjian it kitab hukum Taurat sid pamanahon dioti supaya dot sid pamanahon dioti nga eldaan dioti dot ina pokinoringan dino mozo-mozo menunda dioti tapot topinai eldaan toko ina pokobatan do bangsa Israel iti nga banal ko omin ratu yoti sid dosa. Walaupun yad keno imusa diti sinuhu di kinoringan imusa dot magama dot iso olongoy dot itina polongoy diti nga longoy dot hukum ataupun retan do hukum supaya dot itina polongoy diti nga eldaan di sokovai bangsa sid hiza pemanahan dia tinga iso longoy dia tidak ovit-oviton. Nah sinuhu di kinoringan maagama imusa dan longoy diti sukan positi nga itina polongoy diti nga oruhay dot amit itulun oruhay dot kotongkop sid bangsa dot Israel. Nah imata itu kau sid ulangan pasal kotoh luna podom duwo iti na poditi nga iso longoy di ginama di Musa. Nah amu basaon ku sokoviai iti longoy di Musa sid ulangan pasal luna podom duwo diti dapat engin aku dot mamasa dot ako pipiro emot toko sid ulangan pasal 32 tumimpuun sid ayat 24 sampai poonom. Nayadi ti boros dau ituhan no manaud diko dot apapag yo sinono dino arangkap otimbang sid nunu nopo ithal ikinoringan diko atatap asono borotuduon sidau. Magama yosido dit avantang itabanal topot ikou amu atatap amu apatut dot bangsa dau ikou dino bangsa dot momusing kisalda. Yadko dino igama diko sumuli di Tuhan it bangsa dolovong aso penghitungan. Yosidono dino it ama di kou it minonguruk di kou Yosidono dino pinosiliu di kou iso do bansa. Nah itino it iso ataupun sebahagian di dongoy di ginama di Musa diti dot nipol dongoy kuma di bangsa dot Israel supaya dot sentiasa dot andaman dioti ikinoringan. Nah, sid pengovian manalit pelajaran tokono podiana titi nga it hukum dino jumadi dot saksi kuma sid bangsa dot Israel moniag sid kinavo dioti supaya amu kepengitung amu kapangagama dot taraat. It hukum dino kadapat mengumbasi di kebuatan di bangsa Israel kadapat mengovit it bangsa Israel sidraldan kuma sid kinoringan. Jadi topinai sokoviai itino igama di kinoringan melalui di Musa dot pepuhon dom dino hukum dino supaya dot songira dot asono sina i Musa nga kakali dot ovid dioti opihot dioti sid hukum do kinoringan sampai korikot dioti sid tanah perjanjian inono Kanaan. Terima kasih miguli vagosid menderita toko. Apat na pod taon Musa ginumazad dit bansa dat Israel.
nakarikat payatisid burul da Sinai nitahak di kinaringan ihopodat pendudukan antaw nga hukum. Iti na diti banal ko ginumpi dia ti, tinaud dia ti, sampai ni subang sidiso pati akon ko suka-suka di mamuka ka. Ahormat tantui gama dia ti sinad hukum dina. Tu elan dia tidak iti na pahukum diti nga irina ikadapat mangulud dia ti, manaud di kapresiden dia ti, sumuhut di keinginan di kinaringan. Memang ulungu itu nga bangsa Israel, hiza di kinapatazan di Musa. Tu iad ko aso na gumasat dia ti. Nga honda mo dito ko, do sebelum nakatangkizat di Musa si kapatazon, ilongoy di niopong di Musa, irino it kekuatan dia ti, kakansangan dia ti. Kumavid, akon kabay korontob dot mindolongoy yo ti nga mantad si longoy dina, handaman dia ti ikinaringan. Di pinatahak dit hukum dina. Natapinitensanan, palambus dititudukan, padahakon ko sid gumazad da gereja ito pinenorsa. Terima kasih sid mga gazad tudukan toko biano. Nadi palambuson ko, pisisingidaan dito ko adaw do Selasa 13 Oktober 2020. Ulo pisisingidaan niti supaya kopud ko. Na ang binay ka bugi, amo po nako subang ibang sa Israel sid tanada perjanjian. Minamoros ituhan si Yosua dot yadketi. Na emot toko si Yosua keso ayat ko turu kabaldo. Kalituhan si Yosua. Pangasip no siyaw no. Tontuo no supaya tumatap ko sid Sokoviay ihukum initahak sid dikaw dit uripon ko imusa. Kadan no potomihi dit ombono po ihukum dino supaya opud ko disyombono po ipamanahan no. Baiko somul basaon sid bansaku ikitab do hukum hiza dos mambayang ko uogo ikitab diti sodop adaw tontuo no dot sumuhut ko dinununo po inoko surat sid saradom dino tu yad dino o sinang kopud ko. Ang pinaykavi, ko piningining to ko, Bob Oroson do tulun, kada tulun, bay ko kopud betyo yung goos kansangot isurut, kada tulun. Tepat ang una padan to ko no banal mong itong ilot imuhon di Tuhan kumadi Yosua, at alahas no dot kadi Tuhan, kopud ko sumuhut ko dinunu no po inoko surat sid saradom kitab do hukum. Inopogi itoko dit ongolun Kristiyan dikasip sumuhut ti Yesus Kristus. Mi patut no dot atatap toko kumavid pagama diponiagan di Tuhan. Tugima, amo mogkorel do toko diponiagan di Tuhan, agi poka rumanggal toko di penuhuan daw, inono it pengeretan dot kasadaan, isuul do kasadaan, inono kolunguzan, koruadan, kapatazan penlaid. Yad ko itnavazaan dit bangsa Israel purba, o sinang kopud dioti, sidsyom bono po it pamanahan dioti, sera dot tumatap dioti, sid Sokoviay it hukum di Tuhan. Na sid dito ko dot
di dino diti yad dino ogi. Sid pongira dot ulun Kristian, tontua tokono banal dot tumatap sid hukum di Tuhan. Amo mihaba-haba ot pangosipam di toko om kumavid sid tahak tomod do Tuhan supaya kopud toko. Na inanoron to pagulian ko sid gumazad. Iti mamanawod da hukumoy okon ko pakiring-kiringan ka di pangoretan. Baik ko atatap iginabo da manawod da hukum. Emot to ko isid pialatan na bangsa dat Israel ilaid. Sid nununo pe gamaon diati. Ong hizadot o sotiayo ti manawod da hukum. Kamanang no po ang isid mi parang yote. Tapot ang tolikudan diati hukum. Antawa nga amuno yoti mozodit kenginan di kinaringan. Akalan no po yote. Natapin natin sanan, ito ko di manawad do hukum diti, mesti dat ihiton to ko banal, ilanuno panuhan di kinaringan, may oton dugui penghitungan dito ko, sumuhut mozo pagama sinsalam no kapahisan dito ko. Natudukan na sumusuhut diti, padahakon ko sid gumasad da gereja, itapin na Joseph. Terima kasih di mga gazad that pisisingilan sekolah sabat Tobiano. Gulo po kopivasian tada sabat konsapatan sid sama da kinaringan. Na sid pelajaran tadaw Rabu itu do pelajaran diti ikosusahan di manaw da hukum da kinaringan o miko kasago dioti do manaw diti hukum da kinaringan. Na sid pisinggalan tadaw da Rabu para do bahal do palembusan ko si ko sa koviay keso iko kasago do pasurut di hukum da kinaringan. Na varo duwa penuntuan ko di nakasurat sa kitab keso banal Yosua. Yad kanarongo omnelan dito ko Yosua na dito o ginumanti di Musa do mga gaza di bangsa dot Israel. Nakakurutuyado ginumanti antaw nga pinili di kinaringan do mga gazad o mununda di bangsa di Israel, gimatuyalo diti, ulun dit banal ko, o sotia, manawud sumut di hukum na kinaringan, maso banal ditulukan na kinaringan. Na iyad prina to pinetensanan, iyad kinilan ito ko, ibang sa dot Israel dino, no kasubang sid tanah perjanjian, inano itanaro kanaan. Na kumakaluvo, o panuntuan ko, dit ulun do bana ko, sumuhut o manaw da hukum na kinaringan, inano Raja Hizkia. Inakatulis sid book, duvo, pinatanganan, ayat pasal 30 miso, ayat 20 sampai 20 miso. Na siti emot ko, kuran gama di Hizkia. Yalo diti itulun di nakopud. Kibantug akaya o tulid kolun. Avantang avanus. Nakakuro tu yalo yad dinabatan yalo. Gimatu yalo diti. Banal ko manaudom sumuhut dit boros sa kinaringan. Sampai nununo pa'y gamaon yalo diti nga paguluvan pa dialo ikinaringan. Nayad na diti igama di Hizkia sumondiw, antawa nga humarap na kinaringan. Nasungguya din na itong pinetensanan, si pisisingilan to ko tadaw rabuliti. Warati so pangaluatan dot miumadot ang baton o pisisingilan ito ko. Ino no kakuro to ulun pamadot manaw do ko nga katagubangi do kasusaan.
Na ang basahan to kati pelajaran anto ang pisihingilan sekolah sabat tadaw rabu diti amilo ito ko diti koto guvang di kasusaan antaw nga kahigangan sin pamagunan gimatu ito ko diti pensuwang sitid pamagunan do kidosa di napono do karatan na amo to ko kalay antad sino itinahondamon to ko to pinetensanan na supaya dat oruhay to ko mamaham antawa nga mangilo antawa nga hortizan to ko ititamo dan pelajaran sekolah sabat varavago duwa penuntuan ko di nakasurat sid kitab keso i Ayub ang basahan to ko sid kitab Ayub 1 pasal luvo emot to ko di Ayub diti ulun dat kigos ulun dat panako no kopod sampai noretan dot yadon diti ulun dat akaya na noko kuro merito pineto it kakayan di Ayub i varay di alo i pamatanganak di ado nga natanus ngoviay na ang basaon to ko sila kitab Ayub talahas dot irogon o minanhak lupin subahan si di Ayub amu engin ni rogon dot Ayub diti osotia manaud om sumut di hukum na kinaringan na panuntuan ko kumaluvo nakatulis sa halom na 2 Korintos pasal 11 ayat 23 sampai 26 sila emot toko it gama di Paulus magavi gumama potongkop do habalok kofasihan nakuran ka di Paulus silo ong magavyo ko no manalo gumama ka dialo asarok manalo ko kotorungku asarok ko manalo pasaray mamabog ka dialo na to pinetensanan itino it kosusaan ang tawang kahigangan di nataguvangan ito ang ulun di sumuhot da hukum na kinaringan. Nga iso tatalahas ang basahan to ko sila Mazmur 84 at 11 ang ida panghortizan ko inibakan ko bahawa ito ko diti okon ko itit koposyan do di dinoot kiro-kiro nga harap-harapon to ko nga ikoposyan dit penlaid dit nakajanji do kinoringan na yad no dino igamak patarang silikaw i pelajaran antaw nga tudukan dot adaw katalu diti pagulian kebagusid magazad eldoronal tapi netensanan si saralam do kitab ogum o suntuan dito ko antaw nga nangavasaan dino ko gulu humarati do hukum manaw do hukum sumuhut do kinaringan nga imot to ko yoti diti baro kasansaraan baro kasusaan dia ti nga akon ko inoron tobon di kosipan dia ti elaan dia ti do sid tinugubangon dia ti dino baro keselamatan baro hasil igama dati sumuhut manaw din hukum na nununo po kasusaan dot avazaan to ko hiza diti kerad to ko yad ko itongo manaw do hukum di gulu tu okon ko iri at kenlomi dito ko nga iri ni keng kansang dia ti ino parikoton dati dina nga memang dot iri no kaselamatan dot rikoton dia ti na tapi netensanan tudukan dat pengobian no padahakon ko sid gumasad di gereja tapi nerobit Konsepatan kumadi Elder Ronald di Gumazad. Shalom om selamat hari sabat kuma sokoviay it kemot om korong auditit pihabaran moza sid Hope Media Sabaliti. Jadi potilom buson ko it tudukan do sekolah sabat kotolu inono sid tadaw dot
Kamis it ulu dot tudukan siti inono Yesus suntuan toko. Jadi tompinay Sokoviay nokuro katu Yesus suntuan di toko di tiyoy. Na semut iti pisisingilan dot sekolah sabat iti varo pipirohal dot oporluku dot rohiton city supaya katanom benal sin saradom dot penghitungan nom pemuhandaman di toko isai Tuhan Yesus. Nah Yesus Kristus diti yan kenelan toko anak do kinoringan i sinumiliw do riniba pinoposuni pinopembulay dot iso ko posizon dit aso bohiton kanangan ko it kobin tumbozo daw sid ama daw sid surga. Jadi kurang tu yadino emot toko sid pipirohal keso it kosetiaon di Tuhan Yesus di hukum dinitahak di tamadao. Koduvo ni gama daw sokovya it palan do gumanti minananggung di riniba do no kodosa. Sumusuhut minin si bait Yesus sinumiliw do riniba minanahak dot isoko posizon dot obui dot suntuan di riniba. Na ontok dit opodok pe Tuhan Yesus anu toko sid Lukas duvo boros dot 50 isom 50 duvo it opodok pe Tuhan Yesus monum bozo isi do dit hoturan nomoloing dau ko duvo ibahazan dau banal ko ikozi dot kinoringan nom riniba. Na nosukod po Tuhan Yesus tinimimpun no dit it gamaon dau emot toko varositid anu toko sid kitab do Filipi kumoduvo boros kavalu ini bahkan kuda yadino i Tuhan Yesus igama daw minonurun dakay do riniba pinen siba kondiri daw antad sid kinoringan ditabantug jinimali do riniba sinumuhut di palan dot kinoringan sampai minatai si dosid kazu do sangkap. Na sumusuhut sid saradom do Yohanes pasal 8 boros kumo duvono podom vadom duvono podom sizam natada si Tuhan Yesus isai isido sid saradom kinoringan tama keso yoku diti isi dono kadialo koduvo asot agama-agamaku antad ku sid kondiri ine nga antad sid penuhan ditama nunu inoboros ditama irino osuhutonku kadialo ino tama o pinaporikot dohon sid pemogunan diti siombo kuno po mozo-mozo itama insan dot minin sadu itama antad sidohon kadi Tuhan Yesus. Na antad sid koposizon di Tuhan Yesus omigama di Yesus menurun dakay ikakal pemogunan Yosido Yesus ditip bulay dot iso kososizan manal ko agazo kumasi dongo rasul si dongo ulun dit noretan de murid daw itong ulun de kidosa poma omitongolun dit osusi. Jadi ongopot no iti riniba do biano no diti akon ko bay ko tinahakan do kinoringan dot hoturan hukum dot perlu vozoon dioti ini nga minadah ko vagu iguvas di Tuhan Yesus inokosi liu do riniba it varat onsi raha do riniba dot jinumali dot iso ot suntuan dit ongoriniba kuran tumobat gumuli sin kinoringan. Na kotilombus siti kuran ka bontukan ditulun dit mizau sid saradom do kinoringan
anu toko sid iso Yohanes pasal kumoduwo boros do kumonom ong ito ngo ulun di memoros dot soporut mizaw sid kinoringan amilo-milo minsu di gama di Tuhan Yesus sid pemogunan sumusuhut yad ko Yesus di pinotuman di kinen talangan sid kitab laid inoretan di pasal di kondiri dao inono i minonorun dakai Tuhan Yesus diri ni ba koduvo minanahak Yesus kohigakan di ama dao antad sid ko buhatan dao di obin suhut sumusuhut i Tuhan Yesus no suhut ka vidau nunu no po itomodon di kinorikatan daw sid pemogunan inono it manalamat diri ni ba jadi to pinay varpot tudukan sitid pisisingin lan dot adaw do Kamis diti inopo antad sid book dot Step to Christ atau langkah menuju Yesus sinurat di Ellen G. White keso i kosipan di sid kinoringan di minanga harati do yad keti retan ko pinobibas do riniba antad kababo do hukum do kinoringan benal ko amo tepot tiditi varatulun memurus dot oleh sebab susinono Tuhan Yesus itu nguhukum dino amu no perlu dot ibabo sid riniba nga iti kadi Ellen G. White iso ot boros dot amu nokotolunung ka ong mozoto ko si Efesus pasal 2 boros do kumavalu sid Yakobus pasal 2 boros di hopodom turu pinopi sambung ku iti sabab dot tahak kosiano nantar sid kinoringan no sopulan kau maza sid kosipan nga ong amu igama it kosipan dino aso o kogunanon daw antawa nga ikosipan dino minatay harati nunu oke lan toko dot itulun dino varo kosipan kumasid kinoringan igama dau nunu no po ikenginan di kinoringan inono sumuhut o mozo sokoviay itu dukan ng porinta do kinoringan boros ka di Tuhan Yesus dit amu po no ko siliw ya sido do triniba anu toko iso boros di Tuhan Yesus kondiri antan sid Zabul pasal dot apat no pod boros kumosizam kadi Tuhan Yesus siti ozi oku memagama di keinginanmu o kinoringanku itahu ku kavi sid ginavoku itu dukannu songira dot nakajadi dot rinibay Tuhan Yesus it amu po no kenda kot vaku isido sid surga no koboros vaku isido sid saranom do Yohanes pasal hopodom 5 ayat kohopod kadi Tuhan Yesus ongobin suhut kogi dit nunu no po ipenuhuanku tantu soporut ko do kenteron sid samodku kadiado yad ko yoku no kosuto ko dit pinunuhan di tama soporut aku penteron sid samod daw ka jadi harati eldan toko banal dot itoko ong banal ko kotutun toko di Tuhan Yesus o suhut toko kavi it pinunuhan daw isido dit memoros dot pengizon sin saranom di Tuhan Yesus it keposizon daw nga mesti minsu yad ko iradan dinavazan di Tuhan Yesus mozosid iso Yohanes pasal kumoduvo ayat atau nga boros kumotoldu sampai boros dit konom na pengimpihatan ditudukan dot hogot dot tadaw Kamis diti ong engin toko do mozo disuntuan di Tuhan Yesus varopi piro dot o perlu toko omitan so
Torimon toko itahak do samod di kinoringan inono igama di Yesus minanapul di toko antal sid dosa. Kodufo, torimon toko ikinoringan maza sid kosipan di toko. Om kotolu, igama toko ikosipan toko maza sid kobuatano om gagamaon toko sid ipat-ipato tadaw. Om tahudino, gazadon toko ito ngodun vokon tumutun di Tuhan Yesus maza sid tudukan dot Alkitab om maza sid kobuatano om gagamaon di toko. Na yadino to pinay ong agama toko kovyay iti noot kinapampanan di tomodon ditudukan dinitahak di Tuhan Yesus kuma di riniba di banal kokosianon daw. Rontob no yadino om iguliku kumasid gumazad. Untuk dot sinumiliw Tuhan Yesus dari niba, nununo pe kabuatan diri Tuhan Yesus, igama daw moroboros, igama daw menerundakai, it kelumian digin daw nununo po nga irine suntuan dito ko. It Tuhan Yesus nakajadi dot suntu kuma dito ko sa koviyay. Nga isuot madaprimanan ko dot banabanal ko o perlu dito ko da susuzan iboros di Tuhan Yesus dot mudong pun ya dino asot agama-agama ko diti ang okon ko mantad si dama ka. Na bahagi dito ko dari niba sumundi uto ko banal lihat kay Tuhan Yesus. Elan dito ko dot si saralam do ko rin mao di Tuhan Yesus. Di amno ko dusa nga kakalali mamoros dot asot agama-agama ko diti ang okon ko mantad si dama ka. Natapi natin sanan bimpompod na tigamato ko marajal diti. Terima kasih so kovyay to gumasad de gereja. Terima kasih di gumasad gereja tepi Nerobit. Terima kasih gumasad de gereja tepi Joseph. Terima kasih gumasad de gereja tepi Norsa. Terima kasih gumasad de gereja tepi Robert. Terima kasih gumasad de gereja tepi JB. Terima kasih sidkin rohangan di Minimot, Minarajal o Minangining miampay dahay. Kaun sapatan sid kinoringan tu banal ko minanunda mulong pun o gumupay kekurangan itamu elan dahay nga ina kinoringan o potolunong o manahak do komilan sid dito ko sa koviyay. Na magimpampo diti tudukan biano gamar dito ko singilo pakindaman ko gumasad di gereja ito binay Robit da gumasad to ko salam da minta dua. Kada minta dua to ko. Otama di tabantug om no puno do kosianon ipentoron salam kerajaan surga. Iad no diri igama dahay da misisingilo di boros no. Otama no kay Tuhan tu mantad sitid tudukan di norongo dahay biano nilan dahay dot ikaw no ito perlu dahay do suntuan i kavaza onu igama no menurundakay o igama no manalamat atau minanapul dahay ang tansid dosa o mitino dara pati gamaon dahay takay ko no kakansangan Tuhan parikoto no yut sunduno dit o susi supaya memimpin o manaw dahay supaya nuno pa ikenginan no nga kagama dahay sinsara mo ko pa si Zonza. Terima kasih tama tunorongono it pokindamon dahay diti sebab isara sa kavaya dahay iti sinsara ngaran ni Yesus imenanggung dahay. Amen. Konsepatan Hope Media Sabah tu manahak dot hiza kumadahay mantad si parapat do pelang di boros do kinaringan melalui di tudukan do sekolah sabat konsepatan si pendeta Helmi si gumasad da gereja NLD ita pinederal da tinumabang si saradom da posodia dirakaman sampai da napongo itit gama dito ko misisingilo da tadaw biana. Terima kasih kopi samong untuk ko bago kinaringan mamarakat ito ko sa koviyay. Amen.